कुछ खबर हुई ना मुझको तेरी कसम, कब और कहाँ ये चाहत हुई सनम। दर्द है चुभन है हया है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है। তারপর চলে এলো বাজারে বলছে এটা ঠিক হবে, বলছে ডিসপ্লেটা হবে, বলছে 1500 টাকা লাগবে। আচ্ছা 1500 টাকা বলছে হ্যাঁ দেবো। চলে আইলো, ইয়াকে 2 দিন টাইম দিল, ইয়ারা গেলই নাই, গেল এক সপ্তাহ পর। তখন 1500টা 2500 হয়ে গেছে। 2500 করতে করতে আরও চলে আইলো, অন্য জায়গা দিলে বলাই তা ছিল।